Agad sama Pilipinas at to'y digitikang runan na damdamag dito'y PTV Cordillera. Makalawas langan manglugin ti filing of Certificate of Candidacy para iti barangay and SK elections. Proseso ti COC filing inlawlawag ti COMELEC. Iti report ni Dante Gito. Agpada at arigagay da basitan ken Cortez nga agkandidato para iti barangay elections amaangay enton Oktubre at 30. Isu amay sa alawas pa isakbay ti filing ti Certificate of Candidacy, nagturongdan iti opisina ti COMELEC Baguio, tapno agala iti form ken isagana dagiti requirements. Tapno no dumteng tuman di filing, awan to nga iti problema, awan iti kwa diretsyon tulangan nga i-submit. Ni Cortez, itapay laing anagala iti COC. Ore at dati maala kadagiti barangay hall, nagdiretsyon iti COMELEC tapno masungbatan matlaeng dagiti saludsod na may panggap iti eleksyon. Kailangan baka grass ba no ko inan aduman ti kurang ay tatno pag file to 28 itid lang dato papers. Dayta ti sigsiguruan ni Attorney John Paul Martin iti inisyatibo ti COMELEC Baguio nga initial checking kadagiti COC tapno agbalin-an na anayas ti pannakay proseso ti COC into Agosto 28 aging Setyembre 2. Malaksid gamin kadagiti documentary stamp ken notaryo kasapulan nga awan ti discrepancies kadagiti COC. Kalpasanda ang masukimat dagiti COC, maipaayan iti omnibus notice dagiti kandidato kay nagpicture da kay nagpirma para iti integrity pledge. Tapno masigurado pa iti naanaya sa panakaipila ti COCs na ilatang ti Cottage 2 para kadagiti agkandidato iti barangay elections bayat ati Cottage 3 kat para kadagiti aspiring SK candidates. At kung maaari lamang, wag na kayong kumuha sa aming opisina ng form. Kasi po, na-distribute na po yung form sa inyong mga barangay halls para po makapag-focus po tayo sa pagre-receive lamang ng Certificate of Candidacy next week. Impanamnamamet na Attorney Martin, amalaksid iti training dagiti manursurong agserbikas election board, all systems go itan ti COMELEC Baguio. Okay na rin ang ating mga kapulisan, okay na rin yung ating mga eskwelahan, and I think after that, okay na tayo in conducting the October 30 elections. Masuspender met ti issuance ti voter certificate bayat ti filing ti COCs tapno makafocus ti COMELEC iti panangasikaso kadagiti aspirant iti BSK elections. Dante Gitu, para iti Pagilian. Iti sabali pa damag kailian, kitkidawan ti lokal na gobyerno ti Latinad Benguet ti Dagos pan nakatarimaan dahil ti dumapay nga abot-abot apaset ti Halsima Highway. Sayaten, iti taray, iti lugan, iti paset, iti kilometer 3, agingga kilometer 6, iti Latinad Benguet. Dupe kasta, adalata, iti man paset, ti Halsima Highway, asan pay lang natartarimaan. Apila ni Latinad Vice Mayor Roderick Awingan, iti Department of Public Works and Highways, ti Dagos, apan nakatarimaan dagitoy. Kidaw da pa iti Dagos, apan nakalipas ti proyekto ken patrabaho dagiti kontraktor iti highway. Sigon pa iti opisyal, nasayat pa no natibtib kara materyales ti maikabil kariti abot-abot a kalsada ken mayan nato pa kumaday toy iti klema iti ili. Nakikita natin na yung asfalto po talagang natatanggal. And also some parts dito, papunta po dito sa banda dito, sa papuntang town, meron din pong lugar dyan na talagang nasira po yung mga asfalto. Epekto din po siguro to ng bagyong dumaan o kaya nalunod sila sa tubig during the height of ng bagyo Typhoon Egay. So naintindihan po naman natin na talagang yun po ay sinira dahil po sa epekto ng kalikasan dahil sa ulan. But again, kailangan natin ayusin. Ken iti damag pulisya, natiliw ti talong individual tinaypatong pala search sa warrant operation iti nabigbig a drug den iti Purok 3, Upper Dagshan, Baguio City, iti Kalman. Idolwan, ti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, ken Baguio City Police Office sa luwakan ti operasyon. Nakumpiskar ti 34 a pidaso ti mapapati a shabu ngagdagsen iti 40 grams kaya nagatad iti nasurok ka 200,000 pesos. Nakumpiskar matlang dagiti nagduduma a drug paraphernalia, cellphone ken dadumapay. Sumango dagiti suspect iti kaso panaglabsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act
of 2002. Pero kita kang runan na damdamag dito'y PTV Cordillera. Maawis kayo amin ngay like. I-follow ti PTV Cordillera ti Facebook. Ken TikTok, ken nag-subscribe iti PTV Cordillera. Opisyal para iti PTV Cordillera Balita Ngayon. Siya ni Eddie Carta, Naimbag, Galdaw.